ভাই এটা গাড়ি না ফ্লাইট না ঘোড়া? হ্যাঁ ফ্লাইট। আচ্ছা আমি আর কারণ মই ঘোড়া হে লাগিছে এটা। জি লোড নিয়ে আইসেন আপনি, কোন জায়গাটায় আইসেন ভাই? বিলাসপাড়া থেকে কোকরাঝার এইগুলা মাল নিয়া অন্তত কয় কুইন্টাল লোড আছে ভাই এই জায়গা? 2-3 কুইন্টাল। তাই এই তো এটা ঘোড়াই হয়ে গেল ভাই। দিনে কত পয়সা কিনা হয় ভাই? 2-3 হাজার ডেইলি। नायदो रायजोफोर लड लानानै सानसेयाव 2-3 हाजार खामाय जाहैदों बिदि लानानैनो हो एकदम। बिथाङा बिलासपारानि बावसो, बिलासपारानिफ्राय बेबायदि माल फानो नै पुरा लोडिं। आसरित घटना, पुरा लोडिं करছে 2-3 कुइन्टाल बोले लोड निया बिलासपारा तो क'क्राझार। কোন জায়গা যায় ভাই? কোন জায়গা? বিশমুড়ি টিশমুড়ি যায়, খাজলগাঁও যায়, বিশমুড়িও যায়, উল্টাপানি সরলপাড়া না যায়? না যায় ওইদিকে জঙ্গলিরা যাবে। উল্টাপানি সরলপাড়া গেলে আবার বেশি আপনার সেল হবো, বুঝছ? এটা কয় টাকা করিয়া ওই বয়েমটা আপনি যে দিছেন এটা কয় টাকা করিয়া? 50 টাকা করিয়া বয়েমটা। আর ওই ডিক্সিটা কয় টাকা? ওই ডিক্সিটা ছোট ডিক্সিটা যে দিলা 50 টাকা। আচ্ছা ডিক্সিটা, আচ্ছা ঠিক আছে। আচ্ছা খুব ভালো বিজনেস তাইলে না? ব্যবসা করলে মানে চাকরিওয়ালাটাকে বেশি ইনকাম, চাকরিওয়ালাটাকে বেশি ইনকাম বিজনেস করলে। হ্যাঁ আমি তো স্ট্র্যাটেজিটা এইটাই বুঝে, মানে বিজনেস করলে চাকরিওয়ালাটাকে বেশি ইনকাম। আপনার এই ঠালাইबाय नै आंनि खुसेर लागावगासिनो नै खुसेर सैखांजोब्बाय आङो नै माबाखौ बुंबाय आं, टेबोलखौ बुबाय बसायनोसै। এটা আপনি পাইকারি সিস্টেম কিনে আয় না দরমা সিস্টেম? এটা আমার কোম্পানি দরমা সিস্টেম। কত টাকা পয়সা না লাগে, একটু ব্যাপার করবা গেলে টাকা পয়সা না লাগে। আচ্ছা দরমা সিস্টেম কিমান দিয়ে আপনার? 10,000 10,000 দরমা মাসের। আর ঠেল খরচা উমরা দে? আচ্ছা ঠেল खरसा उमरा रायजोफोर नायदो 10,000 दरमा मोनो जाहैदों बेबायदि सालायनानै। बेबायदि गारियावल' लानानै सालायनो 10,000 दरमा आरो ঠেল खरसा कम्पानि ना? ঠেল खरसा कम्पानि 2 লিটার ঠেল। আচ্ছা ডেইলি বেসিস 2 লিটার করে ঠেল দেবে। আচ্ছা দেখ माने जायखिजाया मानसियानो बे बिजनेसखौ मावनो हायो जाहैबाय। दरमा सिस्टेम 10,000 दरमा होयोनो, सानसेयाव सेरनै माबा होयो आरो माने थाव होयो जाहैबाय बाइकआव। बिदिनो ओमफ्राय गावनि खराखि जानायफोरखौबो होयो आरो बायहेरायाव जानाय थानायखौबो होयो बेबायदि आरो बिजनेसा। ओमफ्राय बिलासपारानिफ्राय क'क्राझार बे खारदावो आरो ना बिजनेसाव माने 2,000 3 हाजार मोनो जाहैदों सानसेयाव सेल खालामनानै बेबायदि। ओमफ्राय बेहा फैसा नाङा, फैसा गैयालासेनो जिर' इनभेस्टमेन्टआव बिजनेसा जाहैबाय। गारि लानानै थांनांगौ, ओमफ्राय गारिखौ लानानै थांनानै गारियाव 2 लिटार थाव होगोन, मालखौ लड होना हरगोन, बिनिफ्राय 10,000 पार मान्थ दरमा मोनो जाहैबाय आरो। होमबाथ' मोजाङानो बिजनेसफ्रा। सोरबा सोलोंनो हायोबा सोलोंदो। बिलासपारायाव दं जाहैदों कम्पानिया, बिनिफ्राय माने थाखा फैसा इनभेस्टमेन्ट नाङा, बेबायदिनो सोलियो जाहैदों आरो। दा बिथांनिफ्राय आं गुदि खिथा सोंनानै लाजोब्बाय आरो दा आं इउटुबाव हगारगोन, जेसेनो हायो एसेनो। सोरबा जोंनि बर'नि गेजेराव बिजनेसखौ सोलोंनो गोसो जानाय मानसि थानो हागौ, सोरबा मावा होननानैबो सानग्रा मानसिबो थानो हागौ। खिन्थु बेसेबां 5,000 6,000 मान्थलि दरमानि साख्रि मावलाबायो मानसिफ्रा। खिन्थु दा नैबे बुस्थुआव थावबो मोनगोन फ्रि आरो माबाबो मोनगोन, माने दरमायाबो 10,000 मोनगोन आरो। सोरबा मावनो गोसो जानायबो थानो हागौ, भिडिअखौ जेसेबां हागौ एसेबां बर' फिसानि इउटुबार होननानै, बर' फिसा इउटुबार होननानै माबाखौ भिडिअखौ शेयार खालामो, जाहाथे मावनो गोसो जानायफ्रा जेन' मावनो आगबारिनानै फैयो आरो। बरिया गान बाजायसोस ना आइटा? आसै
তোর লাগে বাগানিয়া হ্যাঁ আমার লাগে জঙ্গলিয়া